that is a level 1 or 2, I got bad news for you. If the school that your kid is going is level 3, 4, or 5, those are failing schools. That means that your kid is not reading at the grade level, is not doing math at the grade level that they should be doing. ¿Ok? Entonces, ahora lo vamos a decir en español. Tú me estabas diciendo, y estábamos viendo a Jessica Martínez, que vive en Bridgeport, Connecticut, de que ella se envolvió en la educación porque se dio cuenta que en las escuelas que estaban yendo, su hijo no tenía la atención necesaria que él necesitaba. Y se dio cuenta de que los administradores del sistema escolar no estaban interesados en ayudar a estos niños. Entonces ella se tomó la iniciativa de correr para una posición dentro del sistema educacional porque ella siente la necesidad con urgencia. Porque los niños nada más van a tener 5 años una vez y van a ir al primer grado nada más una vez. Y si en ese grado no están recibiendo la educación de calidad que ellos necesitan, entonces ese es como estábamos diciendo, esa es una fórmula para que el niño fracase, no solamente académicamente, sino que lleve una vida un poquito estresante porque van a tener que trabajar por salarios bajos, van a tener que hacer trabajos que nadie quiere hacer. Y una de las cosas que nos vimos con la deficiencia que existe en el sistema escolar de Boston, y por eso yo estaba diciendo, miren, yo solo voy a decir, disculpen a la administración de Boston, pero ¿qué están haciendo para integrar a esos niños que han abandonado la escuela superior? Y estos niños muchas veces quieren regresar a terminar sus estudios, pero encuentran un montón de obstáculos para poder terminar su educación. Y entonces nos vemos con la necesidad de llamar a los padres y decirles, mira, es hora que comencemos a hablar el futuro de mis hijos y de tus hijos, porque están yendo a escuelas donde no les están enseñando lo suficiente. Sí, mira, Rodolfo, es muy importante que el maestro tenga pasión para trabajar con el niño. Pero además de la pasión que el maestro tiene, también es importante que el padre también tenga esa pasión. Porque tú sabes que esta es una área de 2 vías, ¿no? No solo del padre, no solo del hijo, sino de los dos. Entonces, si el padre no se envuelve y el maestro mira que el padre no está preocupado en la educación del hijo, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? O va a dejar de insistir o simplemente va a hacer lo mismo que el padre hace, que ya no se va a preocupar para que ese niño llegue a triunfar. Mira, esta semana la directora ejecutiva de Padres Unidos en Massachusetts, Kerry Rodríguez, que en poco tiempo la vamos a tener aquí en el teléfono, escribió un artículo muy interesante. Y les voy a leer algo aquí que dice, el pasado fin de semana la Asociación de Maestros de Massachusetts decidió rechazar una resolución que felicitaba al Maestro Nacional del año 2017. Este año se le otorgó a Sidney Chaffee de Conman Academy, aquí mismo en Massachusetts. Bien. Por lo general, el Maestro de Massachusetts del año es celebrado por la Asociación de Maestros de Massachusetts y les da la oportunidad de hablar con sus compañeros educadores en una convención anual del sindicato. Sidney es la primera maestra nacional del año que fue seleccionada de Massachusetts en toda la historia de la concesión que se remonta a 1952. Desde 1952 vienen nombrando una maestra que sobresale sobre de todos los maestros por diferentes maneras, ¿no? Y son nominados por diferentes comités que están en el sistema educacional en los vecindarios. Y entonces a nivel nacional se lleva una votación y este año le llegó a Sidney Chaffee, ¿ok? Y que ella está en Cottman Square. Ustedes escucharon el nombre de la escuela. Pero pasa una situación. Dice, ¿por qué no celebrar los logros académicos que sus estudiantes han logrado en esta maestra que claramente es ejemplar? Debido a que Sidney es el enemigo público número 1 a los ojos de la Asociación de Maestros de Massachusetts, porque ella viene de una escuela pública charter. ¿Okay? Es una escuela autónoma que está dentro de nuestro vecindario, es una escuela pública. Desafortunadamente no hay suficientes espacios para los niños que quieren ir porque es una escuela excelente,
Entonces hay una gran lista de espera. Y eso fue un problema que pasó ahora en noviembre, la votación, que no pasó la resolución para abrir mejores escuelas en Massachusetts. Entonces hemos emprendido un trabajo de que si el sistema escolar de Boston, ¿verdad? Se gastó una millonada de dólares en contra de esta resolución de traer mejor currículum a los niños, pues entonces le estamos diciendo, mira, yo no sé si tú sabías esto, Dora, pero el presupuesto son 15 billones de dólares para la educación pública en Massachusetts. Boston recibe 1.25 billones de dólares. O sea, no millones, billones, es mucho dinero. Se les dio 34 millones de dólares para que resolvieran ciertos atrasos académicos y ni sabes qué, el dinero se fue. En otras cosas. Bueno, se fue y nosotros no vimos el progreso. O sea, ellos agarran el dinero, pero no necesariamente para hacer actividades o crear programas para educar al niño. Te voy a decir algo, yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, en que los maestros ganen 94 o 95 mil dólares al año, ¿verdad? El problema que existe es qué es lo que estamos recibiendo en retorno. Entonces, yo no estoy diciendo de que todos los maestros son malos. Hay muy buenos maestros en el sistema escolar de Boston, pero en su gran mayoría están fracasando en educar a nuestros niños. Así es de que yo le voy a pedir al director del estudio de que por favor trate de comunicarse con Carrie Rodríguez, por favor. Así vamos a que ella me explique más esta polémica que existe, porque a la manera mía de pensar, yo pienso de que la Asociación de Maestros de Massachusetts está equivocada. Están equivocados porque ellos no quieren reconocer y admitir que Sidney es un educador de calidad que hace la diferencia para los niños en un salón de clases. Y es un ejemplo que se debería celebrar, dice aquí, pero sería una admisión de que tal vez años de desacreditar a los maestros de escuelas públicas charter simplemente porque no son miembros de la Asociación de Maestros de Massachusetts. No estoy de acuerdo con la existencia de estas escuelas charter que son autónomas y trabajan independientemente. Podría correr el riesgo de incluso validar la existencia de estas mismas escuelas. Básicamente hay una guerra dentro de que quieren eliminar a estas escuelas que están emergiendo dentro de nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora mismo, quiero de que ustedes conozcan a Sidney Chaffee. Ella fue la que fue nominada como maestra del año y tengo un clip que quiero que lo vean y cuando regresemos de ese clip vamos a estar hablando con Carrie Rodríguez, yo espero. Así es de que quédense con nosotros, están con conceptos desde los estudios del canal de acceso público Boston Neighborhood Network, aquí en Eggleston Square, en la ciudad de Roxbury. Educating the country's more than 50 million public school students falls to just over 3 million teachers. Only on CBS This Morning, we are very proud to announce the 2017 National Teacher of the Year. Drum roll, please. She is Sidney Chaffee. Sidney Chaffee. 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 It's Chaffee, right? Yeah. Sidney Chaffee. Okay, we'll call you by your right name. Sidney is a 9th grade humanities teacher at Codman Academy in Dorchester, Massachusetts. We asked some of her students why they think she's so great. Good focus in the room, good use of resources. 5 more minutes on this and we'll go over it. Sidney is different in the way she teaches. It's a very blunt, calm, and nice at the same time. She motivates you to like do your best and she pushes you. Basically, she found ways to get in my head. Of the words you have left, what would make sense there? She really cares about us and takes the time to get to know us. She's a good listener. Like if you ever have trouble or you ever need to talk, she's one that you could talk to. It's weird that she can relate to us. She's like a tall adult white lady talking to like a bunch of black kids. Yeah, ambiguous means unclear. So if it's difficult to define, it's unclear, right? She asks questions to make sure that you understand exactly what she said. You have a quick question, super quick question. She'll ask questions that makes you want to ask questions. This one has to do with the legacy of colonialism. What's the legacy? She's just an amazing person in the classroom and out the classroom. There are probably a lot of other great teachers, but Sidney's just the best.
Very good. Very good is right. Sydney Chafee, welcome and congratulations, you Yes. tall adult white lady. I love that they said that about you, but also that they call you by your first name. Yeah, well, that's You something we encourage do. that. We do it at our school. It's a policy at the school. We call kids by their first names. They call us by our first names. We want to just sort of show that we're on the same level, and it's a community, and we have relationships. And what do you think is your magic in the classroom? Because I've heard you point out, yes, I'm a white teacher teaching kids of color, but you said that there's something in that, the message that you want them to get. Yeah, I mean, I want my students to understand that they are powerful and that they can make change in the world. That whatever the future is that they want to see, they have the power and they have the agency to make that happen. And so that's at the core of everything that we're doing. And so what do those lessons entail? So we learn a lot about history and the history of people who have been oppressed and the history of people who have been marginalized and how those people have fought for justice. So we learn about resistance movements, and then we sort of relate that to today and say, okay, so what can we learn from this, and how will you be a powerful person in the world? Do you think great teachers have some instinctive quality that they're born with or learn early, or is it something they're taught? No, I think, I'm a teacher, so I think everyone can learn. Right. And so I think that there is some sort of special magic, but And we what's always... the special magic? I don't know. I don't know what it is. But I think that there's this deep desire to make change and to build relationships with kids, and that's really magical. And if we have that at the heart of what we're doing, we're going to do good work, but we can always get better. So this award is so humbling because I always am thinking about how I can be better at this job. And I know that all of my colleagues are always thinking that too. And so that's another part of the magic, is just that teachers understand that we're learners. We're always learners, and we model that for our kids. Tell us about your school. My school's amazing. I love it. I've been there for 10 years. It's a tiny little school in Dorchester in Boston. We have, in the high school, we have about 145 kids total. Codman Academy. Codman It's a public Academy. charter school. Yeah, we are. We're a public charter school down in Dorchester. When and why did you decide you wanted to be a teacher? I didn't realize it. I wanted to be a poet, and I went to college to be a poet, and I had amazing teachers, and they sort of made me realize, they made me realize, oh, this is work that I could do, and so I sort of started on the path late in college, and went from there. And looking back, I can see that there were all these signs that I was supposed to be a teacher, I was a little bit of a know-it-all, but yeah, it all sort of came together. Following your lead, Sydney, thank you. Teacher of the Year. Okay, that was Sydney Chafee, Teacher of the Year. She is at Codman Academy in Dorchester, Massachusetts. She basically, I wanted you to have the opportunity to get to know her. And I think I have Carrie on the phone. Carrie, are you there? I am. Thanks for having me. Carrie, the reason why, thank you for joining us. I just played the clip about Sydney Chafee, who actually was nominated the Teacher of the Year. We also saw a clip by Jessica Martinez, who's very inspirational. Talk to me about Massachusetts Parents United. Massachusetts Parents United is a group of more than 5,000 parents across the Commonwealth, and we're coming together to build our voices to advocate for safer neighborhoods and for equitable access to high-quality education and affordable housing and food stability for our children. We want better neighborhoods for our kids, and we're willing to stand up and fight for it. Why start this organization? Tell me, why? Because I feel that the voices of parents have really been marginalized, and we've kind of been allocated to being the folks that, bake cookies and cakes for the meetings, but we're not really invited to the table to have a real conversation about what's important for our families and for our children. And it's interesting that you actually have Sydney as an example, that you're talking about her and what's going on right now, because this is another example of how parent voice is so important, because Sydney Chafee is an amazing educator who happens to teach at a charter school, and there's a lot of controversy around her being the National Teacher of the Year, not because anybody questions how amazing she is as an educator, but only because of the type of school, the type of public school that she teaches. And, parents don't care what you call the building. We care about what happens in the building, and we want great teachers, and we want great schools for every single child. So parents are the ones who are able to step up and say, you know what?
this shouldn't be controversial. This should be a no-brainer, and we should be celebrating Sydney and have more teachers in our schools like her. Correct. You know, some of the things that are happening right now is, which are very, very troublesome, is that the Massachusetts Teacher Associations voted not to recognize her. Yeah, and it's, you know, parents see this as incredibly petty. You know, there's no reason not to recognize Sydney. Sydney is working in Dorchester, and we have, you know, a couple hundred parents who are active with Massachusetts Parents United in Dorchester. And they